Iya coba dan. Aduh, kecipratan. Asam, paling lambek. Lanjut engkau ya guys, nyipreti guys. Masak asam ya. Pasar ya. Dari bawah. Mamak masak lele. Amis? Iya. Ush, kasih apa mak? Masak lele goreng. Itu tuh bisa jadi mana itu resep ya? Aduh. Nana. Itu tutup dulu. Persiapan goreng lele hari guys. Gorengnya nang pawon bae. Men aja boros gas cerek. Tapi lebih sari karo kayu guys. Wah, siap-siap dan mau digoreng. Ya? Lele goreng. Belum mama kayak apa orang ngomong. Tuh. Penggorengan siap dimulai. Mau digoreng harus tutup. Ditutup maning. Bocah pinter. Sekilo 20.000. Jadi orang mangan ya. Jadi siapa orang mangan lah? Jadi orang mangan. Nang apa sih? Lewang lebih lebaran. Wis lawak ku nembe. 3 bulan, belum pernah mangan. Patilan. Ilmune siapa? Cici dan. Kok ngenteni matang bae di mam. Mam sing kayak. Oh. Mau digoreng. Tuh, Mbah mau goreng, Mbah. Kok ditutup? Kalau boleh digoreng? Iya, coba dan. Aduh, kecipratan. Asam, paling lambek. Lanjut engkau ya guys, nyipreti guys. Bikin sambal lele dulu guys. Aja lagi-lagi guys. Sing sedang. Hari ini masak lele. Yang sedikit temen lengane. Apa ya? Mbok. Ya wis. Endi? Entar dulu. Aja kepo. Bukan bikin sambel. Tuh. Sambel buat lele. Goreng dulu. Duduk. Bawah. Gua keciretan lu. Ntar mam lele. Tuh. Tunggu. Umep. Apa? Gendong. Lagi angel-angel kok gendong. Goreng bun. Ini mbah. Aku belum mari.
buritan lemari. Lemari ini kan ting kelambi. Keren. Mantap coy. Tuh. Kecipratan. Awas kecipratan. Ini berarti. Tuh sampai matang dulu ya. Matang. Lelene. Esi ya. Ora lengane, tambah ilang aja lah.